Okay, pahabol ta mo sir, 5 PM to 9 PM. So ang resulta kay double na pod no, 525. So ato ang update karon, last to pair 5 PM to 9 PM. Ayaw kalimot pag like o pag share mo sir, pag subscribe pod sa to ang channel. Maliki lang atong update kung naamoy best kaginihas tong gihatag, fast sure nga 6 and 9. Pwede ra kay ito nyo balikan no, kung naman mo kursunada. Kung wala, so diyan ita sa tong pahabol karon 5 PM to 9 PM. So hopefully makaswerte ta no. So sige ra mag-double. Hinaik ka ng double no. Sige ra double ron. Panahon na. Murag hapit tibok buwan sa December double no. So gahapon 022 337 nya eskalera pagkagabi. So karon last dos nag 525 na pod. So naamoy best double, kaya iragyapon ninyo inyong best double ha. Kaya iragyapon na kay basin og double na pud gihapon. So pwede ta ani mag 553 or 335 kung mo double gihapon siya. Okay? So pwede gid siya kaayo. Kay sige ra mag double, no? So kaniya to ang pinaka best 5 PM to 9 PM. So kana pagkalimot pag-follow, pag-share o pag-subscribe dia. 55 53 553 335 953 653 453 753. So 53 all no, kung naamoy best ani taya ilang ninyo. Okay? Taya ilang kung nakakay best ani, kung wala o i-ignore lang no. Kung nakakay best yun sabay lang. Hopefully no maka-hits ta karon. Baliki lang gid yung best ganiha. Kung namoy gan rest back, baliki lang pod no. Basin og rest back na pod. Unahan mo sig rest back. Ya, sige double. So good luck ma'am sir, pa-like ug share. Ay kalimot pag-follow. Katong wala pa naka-renews community, renew lang. So nata di ay gi-post no. Pang motor. So good luck. Pang house and lot o pa-maintain.